Hi guys, welcome to Yoki's Farm with zebra and the sheep. So ayan, we're going to pet the yun, nandun na lang po sa dulo kasi bawal po tayo medyo malapit sa mga zebras po natin. Maximum poop ha. Yes. Amasin you say hi. Hi guys. Hi! I'm at Yoki's Farm. Adi. Say hi! Watch out for poop. Sige Max, go. Ayan po sa mga poop, ma. Ayan po, sa this one, you can touch. You can touch to sa na kasi nandiyan yung poop. Another capybara around us. That's a miniature horse. Anong name niya? Lola. Okay, sabi mo kay Lola. The name of the horse. Pwedeng alagay, pwedeng sa house. Adi! Pwede na po siyang i-breed, bata pa lang. Bye guys, sabihin mo. Ostrich mo na. Punta ka kay ostrich, faster. Ostrich, punta ka ostrich.